फ्रेंड्स नमस्कार मु रिंकू आपको एमआर रिंकू सेसी यूट्यूब चैनल तरफ स्वागत करुच्ची। आज वीडियो रे आमे जानिबा स्व जनगणना बा निजे निजर जनगणना केमिति निज मोबाइल रे घरे बसी करिवे तारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानिबा। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। जे कोनोसी ब्राउजर ओपन कर दे, ओपन कला परे एई सर्च बार रे टाइप कर देबे censusindia.gov.in लिखिकी सर्च कर देबे। तापरे एमिति ऑफिशियल होम पेज टी ओपन हो जिवो, तळको टिके स्क्रॉल कर देबे। तापरे देखि पारथबे एठी लेखा हेछि सेल्फ इन्यूमरेशन लेखा हेछि, आपण एठी क्लिक कर देबे। तापरे ओके रे क्लिक कर देबे। एठी निज राज्य को सिलेक्ट करबा, जेतो हम ओडिसा रे बिलोंग्स करछि तेनो ओडिसा को सिलेक्ट करबा। आ एठी कैप्चा टी पुट करबा, एठी जेमिति अछि हम सेमिति एठी कैप्चा टी पुट करबा। तापरे वेरीफाई एंड प्रोसीड ऑप्शन रे क्लिक करबा। तापरे ओके रे क्लिक करबा। तापरे एठी आपनकर परिवार रो मुख्य को नाम को टाइप कर देबे। तापरे एठी आपनकर मोबाइल नंबर टी टाइप करिवे। आ एठी ईमेल आईडी टी ऑप्शनल अछि, एटा देले चलिबो न देले नाही। आ एठी वेरीफाई एंड प्रोसीड ऑप्शन अछि, एठी हमें क्लिक कर देबा। तापरे सेही मोबाइल को ओटीपी टी चली जिवो, एटा ओके कर देबे। तापरे एठी आपनकर लैंग्वेज टी सिलेक्ट करिवे। एठी जो ओटीपी टी जाइछि से ओटीपी टी एठी पुट कर नेबे। आ एठी वेरीफाई ओटीपी रे क्लिक कर नेबे। एठी आपन राज्य टी ऑटोमेटिकली आसी जाइथिबो, डिस्ट्रिक्ट टी को सिलेक्ट कर नेबे एवं एठी पिन कोड टी को टाइप कर नेबे। आ तळ को टिके स्क्रॉल कर देबे। एठी आपनकर एग्जैक्ट लोकेशन टी सिलेक्ट करिवे। कर साला पर एठी स्थान निश्चित करंतु रे क्लिक कर देबे। एठी सेव करंतु अछि, एठी हमें क्लिक कर देबा। तापरे हां रे क्लिक करबा। तो ये जनगणना गृहटीर चट्टाणर मुख्य उपादान टी आम सिलेक्ट करवा। माटी व्यवहार ना आपणकर सीमेंट रे कंक्रीट करछंती ना अन्य कौन से आपणकर स्टाइल फाइल कौन लगैछंती, से हिसाब से आपनको एठी सिलेक्ट करिवे। आपरे नेक्स्ट जनगणना गृहटीर कांथर मुख्य उपादान जो कांथ रही सेटा कौन निर्मित होईछि, आपणकर घास नड़ा बाउंस रे जदी तयारी हिछि ताले एठी टिक करिवे। आ जदी आपणकर प्लास्टिक पॉलिथिन रे ताहले सेटा टिक करिवे। आपनकर माटी किबा कंचा इटा हेतु से टिक करिवे, तो सेटा आपनकर हिसाब रे एटा टिक करिवे। तापरे एठी देखि पारथिबे जनगणना गृहटीर छातर मुख्य उपादान आपनकर जो स्लैब बा आपनकर जो छात रहिछि सेटा कोन, आपनकर एस्बेस्टर ना आपनकर जो खपर ना आपनकर स्लैब पड़िछि, सेटा आपनकर हिसाब रे सेटा सिलेक्ट करिवे। तापरे एठी देखि पारथिबे एही जनगणना गृहटीर अवस्था कोन, आपनकर वर्तमान जो घरटी अछि सेटा भलो अछि ना वर्तमान रहिबा पई योग्य अटे, बासोपयोगी अटे बा जीर्णावस्था अछि। आपण सिलेक्ट कर साला पर एठी सेव करंतु अछि, एठी क्लिक कर देबे। तापर हां रे क्लिक कर देबे। तापर एठी देखि पारते लेखा आइছে एई परिवार रे साधारणतः बास करता व्यक्ति को मोट संख्या, तो आपनको फैमिली रे केते जण अछंती सेटा एठी लिखिबे। एठी परिवारकर मुख्यकर नाम ऑटोमेटिकली आसी जिवो, जेहेतु हमें प्रथमे सेटा लिखिथिले। तापर एठी देखि पारते परिवार मुख्यकर नाम मनोनीत भाषा, तो जेहेतु सेटा इंग्लिश रे टाइप हेतला तेणु एठी आमे ओडिया रे टाइपिंग कर देबा से नाटी को। तापर एठी आपण ओडिया रे लिखि देबे। तापर एठी परिवार मुख्य को लिंग कोन, एटा पुरुष ना स्त्री सेटा आपण को हिसाब से सेटा सिलेक्ट करिवे। आपण को जाति रे बिलोंग्स करछंती सेटा एठी टिक कर देबे। देखि पारते लेखा आइछि ए गृहटी रो मालिकानार स्थिति, तो आपण जो घरे रहउछंती सेटा निज घर ना आपण भड़ा घर सेटा आपण को हिसाब से सिलेक्ट करिवे। तापर एठी देखि पारते बसवास कोठरी संख्या आपणकर जो रोचंती आपण केतोटी कोठरी अछि सेटा एठी देबे लिखिबे। तापरे एठी देखि पारते लेखा आइछि परिवार रे बास करूथुबा विवाहित दंपति संख्या, तो आपण को परिवार जदी एकाधिक दंपति अछंती किबा गोटे दंपति थिले आपण को हिसाब रे एठी लिखिबे। तापरे एठी सेव करंतु अछि, एठी हम वर्तमान क्लिक कर देबा। तापरे हां रे क्लिक करबा। तापरे एठी पानीय जलर प्रधान उत्सटी को सिलेक्ट कर नेबे। आपनकर कुओ किंबा आपनकर हाथ पंप जहाँ भी सेटा अच्छी सेटा आपण एठी सिलेक्ट कर नेबे। तो देखो पानीय जलर उत्स सुविधा आपण जो पानी व्यवहार करछंती, जदि आपण घर पाखरे अछि ताले हता मध्य रे देबे। आउ जदि हता निकट रे दोछंती ताले सेटा को माने देबे। देखंतु जदि हता निकट दोछंती, जदि उत्सर सुविधा 100 मीटर दूरता मध्य जदि सलांचल एरिया रे हितिबे एवं 500 मीटर दूरता मध्य रे जदि होउची सेटा ग्रामांचल रे, तो सेही हिसाब रे आपण एठी हता निकट रे सिलेक्ट करिवे। आ ताठु जदि अधिक दूर होउची ताले दूर रे टिक करिवे। तापर एठी आलोकर प्रधान उत्स देबे। आपण कोन व्यवहार करूछंती, आपण जदि किरोसिनी रे जदि बत्तीटी जलाउछंती ताले किरोसिनी देबे। जदि आपण
বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন তাহলে ইলেকট্রিসিটি দেবে, আপনার যদি সোলার ব্যবহার করছেন তাহলে সৌরশক্তি দেবে, আপনার হিসাবে সেটা সিলেক্ট করবে। তারপরে তলকু স্ক্রল করা, তারপরে এটি দেখি পারে পায়খানা সুবিধা, যদি আপনার পায়খানা সুবিধা অছি তাহলে হরে 3টি অপশন অছি দেখি পারে। কেবল পরিবার দ্বারা ব্যবহার হোথিব তাহলে এটি টিক করবে, অন্য পরিবার সহিত মিলিত ভাবে ব্যবহার হোথিব তাহলে এটি টিক করবে, সর্বসাধারণ পায়খানা ব্যবহার করলে আপনার এটি টিক করবে। যদি আপনার পায়খানা সুবিধা নথিব তাহলে নাহিরে এটি দেখি পারে খোলা স্থানের মলত্যাগরে আপনার টিক করবে। তারপরে এটি পায়খানার প্রকার আপনার কেমিতি পায়খানা সেটা এটি আপনার হিসাবে সেটা সিলেক্ট করবে। এটি দেখি পারে +4 লাট্রিন কাহা সহিত সংযুক্ত এবং 2 টাঙ্কি থিবা পিট পায়খানা, সেটা যদি আপনার হিসাবে সেটা আপনার এটি সব টিক করবে। ভিতরে গাধোଇବା সুবিধা যদি অছি তাহলে হরে টিক করবে, 2টি অপশন অছি গাধুয়া ঘর এবং ছাত নথিবা গাধুয়া ঘর, যদি নাই তাহলে আপনার এটি নাইরে টিক করবে। তারপরে এটি দেখি পারে রোষেই ঘর সুবিধা এবং এলপিজি পিএনজি সংযোগ যদি আপনার অছি তাহলে সেটা এটি টিক করবে। তো এটি দেখি পারে লেখা হয়েছি রোষেই ঘর রাঁধিবা, যদি আপনার অছি তাহলে এটি টিক করবে, যদি নাই তাহলে টিক করবে। তারপরে এটি দেখি পারে ঘর মধ্যে রোষেই কিন্তু রোষেই ঘর নুহে, এটা আপনার হিসাবে সিলেক্ট করবে। তারপরে খোলারে ঘর বাহারে রোষেই সেটা আপনার হিসাবে সিলেক্ট করবে। তারপরে রোষেই লাগি ব্যবহৃত প্রধান জ্বালানি আপনার কোণ ব্যবহার করছেন সেটা আপনার হিসাবে সিলেক্ট করবে, এটি ক্লিক করে দেওয়া। যদি আপনার রেডিও কিংবা ট্রানজিস্টর যদি কিছু ব্যবহার করছেন তাহলে এটি আপনার হরে টিক করবে, যদি ব্যবহার করে না তাহলে নাহি টিক করবে। তারপর তলক স্ক্রল করে দেওয়া। যদি আপনার টেলিভিজন টিভি ব্যবহার করছেন তাহলে হরে টিক করি আপনার কোণ ব্যবহার করছেন দেবে, যদি ব্যবহার করে না তাহলে নাহিরে টিক করবে। তারপরে এটি ইন্টারনেট সুবিধা, যদি আপনার ইন্টারনেট সুবিধা অছি তাহলে হরে টিক করবে, আপনার ল্যাপটপ কম্পুটর মোবাইল না আপনার কোণ সেটা টিক করবে। তারপরে যদি নাহি তাহলে এটি টিক করবে। তারপরে ল্যাপটপ কম্পুটর যদি অছি তাহলে হরে টিক করবে, নচেত নাহি। আপনার যদি টেলিফোন কিংবা মোবাইল ফোন কিংবা স্মার্টফোন অছি তাহলে এটি হরে টিক করি আপনার কোণ ব্যবহার করছেন সেটা টিক করবে। তারপরে এটি সাইকেল স্কুটর মোটর সাইকেল যা বি অছি আপনার এটি সিলেক্ট করে দেবে। তারপরে এটি কার জিপ ভ্যান যদি অছি তাহলে টিক করবে, নচেত নাহিরে টিক করবে। তারপরে এটি দেখি পারে পরিবারে ব্যবহৃত প্রধান খাদ্য শস্য কোণ সেটা আপনার এটি টিক করবে। তারপরে এটি আপনার মোবাইল নম্বরটি এটি অটোমেটিক্যালি আসি যাই, এটি সেভ করতে ক্লিক করে দেবে। তারপরে হরে টিক করে দেবে। তো বর্তমান সব আপনার প্রিভিউ হয়ে যাব, সব যাঞ্চ করে নেবে, করে সারা পরে যদি আপনার সব ঠিক অছি তাহলে নিশ্চিত দাখল করতে টিক করে দেবে। তারপরে হরে টিক করে দেবে। তারপরে এমিতি মেসেজটি আসি যাব দেখি পারে সফলতার সহ দাখল করা যাইছি, আর এটি আপনার সুগণনা আইডিটি আসিযোগ, এই আইডিটি আপনার নোট করে রাখবে।